والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara semuanya doa Nabi Ibrahim yang mana Allah katakan dalam surat itu, Allah lah yang menjadikan hidup dan matiku. Ketika aku butuh, aku minta pada Allah. Ketika aku sakit, maka Allah yang juga yang menyembuhkannya. Dan Ibrahim di akhir ayat itu meminta pada Allah untuk dijadikan orang-orang yang saleh. كثير من الناس يجهل حقيقة الدعاء. Banyak di antara manusia yang tidak tahu mengenai perkara doa. الدعاء سلاح عظيم للمسلم للمؤمن. Doa itu bagi kaum muslimin adalah senjata bagi orang-orang muslim dan orang mukmin. إذا علم الله صدق الرجل أو المرأة في دعائه يستجيب له. Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hamba ini jujur dengan doanya, maka pasti Allah akan menjawab dari doa apa yang dia inginkan. المشكلة ليست في أن الله لا يستجيب لنا، المشكلة أننا لا ندعو بالطريقة الصحيحة. Yang menjadi permasalahan adalah bukan Allah tidak menjawab dengan apa yang kita inginkan, melainkan kita tidak tahu ya apa yang menyebabkan doa ini terkabul. لأن الله سبحانه وتعالى وعد والله لا يخلف الميعاد. Dan Allah, padahal kita tahu Allah itu yang maha menepati janji dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. ماذا وعد الله سبحانه وتعالى؟ Apa yang Allah janjikan para bapak para ibu? ادعوني أستجب لكم. إذا دعوت سيستجيب الله، لكن أين الدعاء؟ Allah berjanji bahwa siapapun yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk dikabulkan oleh Allah? Itu pertanyaan pentingnya. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول أنا لا أحمل هم الاستجابة لأن الله وعدنا باستجابة الدعاء أنا أحمل هم الدعاء. Masya Allah. Maka dari itu Umar bin Khattab, para ibu, para bapak, beliau tidak takut mengenai doa itu apakah akan dikabulkan atau tidak. Yang menjadi permasalahan Umar adalah apa yang aku layakkan untuk bisa dikabul dari doa itu. قبل أن نقول لكم يا إخوة يا أخوات كيف ندعو وكيف يستجاب لنا نريد أن نعرف ما هو الدعاء. Sebelum kita menjawab mengenai bagaimana doa dan apa itu doa, pertanyaan beliau adalah apa sih doa itu? Pak Kahar? الدعاء عبادة أم ليس عبادة؟ Doa itu ibadah bukan? عبادة. وما هو شرط العبادة؟ Syarat ibadah apa Pak? إخلاص. ما شاء الله أحسنتم. لابد انتبهوا يا إخوة يا أخوات لابد أن يكون الداعي موحدا مسلما لله. الكافر لو دعا لا يستجاب له إلا إذا كان مظلوما. Iya. Yang pertama yang harus kita punya adalah dalam syarat diterimanya doa tentu adalah muslim. Karena jika seorang kafir berdoa kepada Allah, maka doanya pasti tertolak kecuali orang yang terzalimi. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من الظالم. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Allah akan menjawab doanya siapapun itu hamba yang terzalimi, walaupun kafir, walaupun zalim. فإذا علمنا أن الدعاء عبادة وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. Iya, dan kita ketahui ya dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwa doa itu adalah ibadah itu sendiri, Bu. Jadi eksistensi dan substansi ibadah adalah doa. ومن شرط قبول العبادة إخلاص النية لله تعالى. Dan dalam perkara syaratnya ibadah itu adalah apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. ما الدليل على أنه يجب الإخلاص؟ Apa dalil bahwa kita harus ikhlas dalam ibadah? Apa dalilnya, Bu? وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أي عبادة تحتاج إلى الإخلاص. Dan tidaklah aku menyuruhmu kecuali engkau harus ikhlas dalam ibadah. Ya. Ayo ibadah, dan karena ibadah apapun
harus ada ikhlas di dalamnya. ثم لا بد من الإسلام والتوحيد، لا بد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني عباده، يعني لا بد أن نكون عباد لله، أما الكافرون فليسوا عبادا لله. Kemudian yang kedua adalah muslim, karena siapapun yang bukan muslim ya gak akan didengar oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hamba-hambaku bertanya mengenaiku. Ingat di sini Bu, ibadi yaitu hambanya Allah, karena yang bukan hamba Allah, Allah tidak akan dengar. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحانه وتعالى يريد منا فقط أن نكون مسلمين وندعوه. Lihat di ayat ini, di ayat Al-Baqarah ya, setelah ayat Saum, jika hamba-hambaku bertanya mengenai aku, maka jawablah, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan mengabulkan setiap apapun yang berdoa kepadaku. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka semua termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ingat, di sini konteksnya apa? Hambaku dan siapapun yang meminta kepadaku. كيف ندعو الله؟ Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita berdoa kepada Allah? هل للدعاء فقه؟ Apakah di dalam doa ada fiqihnya? أم هكذا نرفع أيدينا ونبدأ نتكلم؟ Ya, atau hanya begitu saja kita mengangkat tangan ataupun seenaknya saja? Atau ada caranya, ada fikihnya? Ada. نعم يوجد للدعاء فقه كما للذكر فقه. Ya, ada. Sebagaimana di dalam zikir ada fikihnya, dan doa pun ada sama fikihnya. يسميه العلماء آداب الدعاء. Para ulama mengatakan dengan adab-adab dalam berdoa. عبد يدعو فيستجاب له، عبد يدعو فلا يستجاب له. لماذا؟ لأن هذا فقه الدعاء، أما هذا لم يفقه الدعاء. Seorang hamba ada yang diterima doanya oleh Allah dan tidak ada yang diterima Tidak ada yang diterima. Kenapa? Perbedaannya karena seseorang ini berdoa dengan yang Allah inginkan, itu ada fikihnya, dan yang ini tidak. الآن يا إخوة يا أخوات إن شاء الله سنذكر آداب الدعاء حتى يكون دعاؤنا مستجابا. Baik, insya Allah kita akan membahas tentang adab-adab doa sampai doa kita diterima dan dijawab oleh Allah. ذكر بعض أهل العلم para ulama telah menyebutkan أن للدعاء أكثر من 20 أدبا. Masya Allah, bahwa dalam doa ada berdoa ada kurang lebih 20 adab. ذكرها 23 بالضبط. Kemudian para ulama pun menyebutkannya dan lebih jelasnya ada 23. لكن أنا اخترت لكم منها 7. Namun beliau akan memilih untuk kita hanya 7 saja. لماذا 7؟ Pertanyaannya, kenapa hanya 7? لماذا؟ Kenapa? Ada yang tahu? Intinya. هل يوجد سر في هذا الرقم؟ Pertanyaannya, apakah ada rahasia di balik angka 7? Pasti. قال ابن القيم رحمه الله نعم، رقم 7 هذا فيه سر. Masya Allah. Ibnu Qayyim mengatakan, iya, di dalam angka 7 ada keutamaan dan ada rahasianya. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات 7 والأرض 7 Masya Allah. وخلقها في 7 أيام. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit jumlah 7. Bumi pun berjumlah 7 dan diciptakannya berapa? Dalam 7 hari. نعم. المهم 7 هذا بغض النظر يعني هل هو رقم مميز أم غير مميز، أنا اخترت لكم أهم 7 آداب من هذه 20 أدب. Tentu 7 ini ada keutamaannya, namun beliau akan menjelaskan 7 karena Allah pun mencintai, ya, maka beliau pun memilih 7 ini di antara semua adab-adab yang ada. قبل الآداب قلنا لكم أن يكون مسلما مخلصا لله. Sebelum adab kita sudah membahas bahwa harus ada apa? Ikhlas. Yang kedua, pertama muslim dulu. Muslim, yang kedua ikhlas karena Allah. الأدب الأول من آداب الدعاء Adab yang pertama dari adab-adab dalam kita berdoa,
أن يدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة. Insyaallah. Kita berdoa kepada Allah dan kita yakin akan diijabah oleh Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin doa itu akan diijabah oleh Allah. من آداب الدعاء أيضا Di antara adab doa juga, أن يستقبل الإنسان القبلة. seseorang ketika berdoa menghadap kiblat. لكن إذا دعا إلى أي جهة لا بأس. Namun jika dia berdoa selain menghadap ke kiblat juga tidak mengapa. لكن هذا استقبال القبلة هو الأفضل. Namun yang paling baik tentunya berdoa pada saat menghadap kiblat. في معركة بدر لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين وقف واستقبل القبلة ثم بدأ بالدعاء. Pada saat peristiwa Badar, para bapak ibu, Rasulullah SAW memilih ya pada saat itu berdoa dengan menghadap kiblat. Ya. من آداب الدعاء أيضا أن لا ندعو بقطيعة رحم أو يكون الدعاء فيه إيذاء للمسلمين. Di antara sebab adabnya juga adalah kita berdoa dengan tidak meniatkan untuk memutuskan silaturahmi. قال النبي Ya, صلى الله عليه وسلم ataupun mengganggu orang lain dalam doa kita. Rasulullah SAW bersabda, يستجاب للعبد ما لم يدعو بقطيعة رحم. Insyaallah, aku akan menjawab setiap permintaan hambaku selama hambaku tidak meminta untuk memutuskan silaturahmi. من آداب الدعاء أيضا أن ندعو الله ونحن متضرعين. Kemudian di antara adab berdoa juga ketika kita berdoa kita merasa hina di depan Allah. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو الله يبدأ صوته كأنه يبكي. Contohnya ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika berdoa, Rasul pun berdoa seolah-olah menangis, butuh ya pada Allah. من Merasa hina. من آداب الدعاء أيها الإخوة والأخوات رفع اليدين. Dan di antara adab doa juga yaitu mengangkat kedua tangan. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha pemalu, ibu. Dan ketika seorang hamba menengadahkan kedua tangannya kemudian dia pun berdoa kepada Allah dan kembali dengan tangan kosong, Allah sangat malu untuk tidak memberinya. من آداب الدعاء حتى يستجاب دعاؤنا أن لا نأكل ولا نشرب ولا نلبس إلا الحلال. Di antara sebab terkabulnya doa juga para ibu, kita tidak makan, tidak minum kecuali yang halal. Tidak makan, tidak minum, tidak mengenakan pakaian kecuali jelas halalnya. من آداب الدعاء أيضا أن نتحرى مواضع الإجابة، يعني أن نختار الوقت المناسب لكي ندعو، وسنتكلم بعد قليل ما هي مواضع الإجابة. Dan di antara sebab terkabulnya doa juga kita mengetahui kapan waktu-waktu yang Allah ijabah doa itu. آخر أدب من آداب الدعاء أيها الإخوة هو أن يدعو الإنسان خوفا وطمعا. Di antara sebab juga terkabulnya doa, seseorang berdoa kepada Allah dan dia takut kepada Allah dan juga tamak, yaitu rakus ya dengan keinginan diijabah oleh Allah. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه تضرعا وخفيا. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita bahwa dalam berdoa kita harus khufyah. Khufyah itu dengan khusyuk, kemudian suaranya kecil ya, tidak diinikan, dan tadarru. Tadarru itu merasa hina di depan Allah. الله سبحانه وتعالى مدح الأنبياء لأنهم يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم خوفا وطمعا. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para anbiya dan juga hamba-hamba yang terpilih, siapapun yang berdoa kepada Allah dengan khufyah, dengan sendiri, dengan kemudian suaranya kecil dan juga tadarru.
dengan لذلك merasa butuh. عندما نريد أن ندعو ماذا نفعل؟ Maka dari itu ketika kita menginginkan berdoa, apa yang kita lakukan, Bu? نقول يا رب ندعوك خوفا من نارك ونرجو رحمتك. Kita pun berdoa, ya Rabb, sesungguhnya kami menginginkan surgamu dan dijauhkan dari nerakamu. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. Dan begitulah Nabi kita mengajarkan kepada kita. كان يدعو فيقول صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. ماذا يقول؟ Beliau kemudian berdoa dan berkata dalam doanya, apa doanya, Bu? نرجو رحمتك ونخشى عذابك. Kami berharap ke rahmat-Mu ya Allah, dan kami pun takut akan azab-Mu ya Allah. نرجو رحمتك هذا طمع نطمع في رحمة الله ونخشى عذابك هذا خوف من عذاب الله. Narju rahmatak, kami berharap rahmat-Mu, ini merupakan sifat tamak ya dalam apa? Beribadah, dan nakhsya azabak, itu termasuk juga apa? Tadarru, kita takut pada Allah. الأدب الأخير من آداب استجابة الدعاء حتى يكون الدعاء بإذن الله مستجابا. Adab yang terakhir dari adab-adabnya dalam berdoa sampai adab doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, أن يحمد الداعي يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. yaitu orang yang berdoa memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا من الصحابة Rasulullah SAW pernah mendengar salah seorang sahabatnya di zamannya berdoa pada Allah. رفع يديه وقال يا رب ارحمني. Si hambanya ini kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ya Rabb, rahmatilah aku. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعال. Maka Rasul pun memanggilnya, kesini wahai fulan. إذا أردت أن تدعو فاحمد الله ثم صل علي ثم ادعو بما شئت. Kemudian Rasul pun mengajarkan bagaimana berdoa. Wahai fulan, jika kamu berdoa dan meminta pada Allah, yang harus kamu lakukan pertama adalah pujilah Allah. Kemudian salatlah kepadaku dan mulailah dengan doa kamu. وفي حديث آخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة يدعو. Dan di dalam hadis lain, ya, Rasulullah SAW mendengar salah seorang sahabatnya yang berdoa, kemudian didengar oleh Rasul doanya. حمد الله هذا الصحابي قبل أن يدعو قال الحمد لله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو سيستجاب لك. Insya Allah. Maka Rasul pun mendengar apa yang dikatakannya, dan para sahabat ini telah benar. Pertama adabnya apa, Bu? Memuji Allah, bersalat kepada Rasulullah. Kemudian sahabat ini berdoa, apa kata Rasul? Ud'u, perbanyaklah doa, sesungguhnya Allah akan mengabulkan setiap doamu. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل دعاء محجوب يعني لا يستجاب حتى يصلى علي. Masya Allah. Bahkan Rasulullah pun dalam sebuah hadis dikatakan, setiap doa itu mahjub. Mahjub itu apa? Tertutup, kecuali pembukanya apa? Kuncinya salawat kepadaku. Jadi kita kalau salat dulu, karena kalau enggak tertutup untuk doa itu. كما قلت لكم في البداية يا إخوة يا أخوات الآداب كثيرة لكن هذه التي ذكرتها هي أهم آداب استجابة الدعاء. Sebagaimana telah kita sebutkan di pertama, Bu, Pak, bahwa adab itu begitu banyak. Namun kita hanya membahasnya beberapa saja, dan inilah semua salah satu adab-adab yang kita bahas. عرفنا ما هو الدعاء. Baik, kita sudah tahu apa itu doa. عرفنا كيف ندعو. Kita sudah tahu bagaimana kita berdoa. الآن نريد أن نعرف أين ندعو. Baik, sekarang kita ingin tahu apa ataupun di mana waktu doa-doa itu terkabul oleh Allah. أين ندعو؟ متى ندعو؟ Di mana kita berdoa dan dalam hal kondisi apa kita berdoa? ذكر العلماء مواضع إجابة الدعاء. Para ulama telah mengatakan tempat-tempat dikabulkannya doa. وكلها هذه المواضع مذكورة في القرآن والسنة. Dan semua tempat-tempat ini ataupun kondisi-kondisi ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, Bu. أول شيء يستجاب له
يستجاب للإنسان الموحد المخلص لله سبحانه وتعالى. Yang pertama yang Allah akan jawab doanya adalah orang yang mentauhidkan Allah dan juga orang yang ikhlas di dalam doanya. لأن الله وعد الذين هم عباده إذا دعوه أن يستجيب لهم. Karena Allah telah berjanji akan mengabulkan setiap permintaan hambanya selama hambanya itu juga komitmen dengan Allah tadi salah apa? Tauhid dan juga ikhlas. الأمر الثاني من مواضع إجابة الدعاء. Perkara yang kedua dari diterimanya doa-doa kita بعد الأذان. yaitu setelah azan. النبي صلى الله عليه وسلم SAW bersabda, قال بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة. bahwa di antara azan dan iqamah itu ada waktu dikabulkannya doa. أيضا من مواضع إجابة الدعاء Juga tempat-tempat dikabulkannya doa دعاء الوالد لولده. yaitu doanya orang tua kepada anaknya. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعوة الوالد لولده لا ترد. Nabi Muhammad SAW telah mengatakan kepada kita bahwa doanya orang tua kepada anaknya tidak tertolak. من مواضع إجابة الدعاء أيضا Kemudian tempat-tempat yang terkabulnya doa juga selanjutnya دعوة الولد الصالح لأبيه أو أمه الميتين. doa anak soleh kepada ibu dan bapak yang soleh. إذا كان الأب والأم أحدهما أو كلاهما ميت وولد صالح يدعو لهما يستجاب له. Jika ada seorang ibu ataupun bapak yang telah meninggal, kemudian ada anaknya yang senantiasa mendoakan keduanya, maka Allah akan mengabulkan setiap doanya anak soleh ini. من مواضع إجابة الدعاء نزول الغيث عند نزول المطر. Masya Allah. Dan di antara sebab terkabulnya doa juga yaitu ketika hujan ataupun ketika diturunkannya hujan oleh Allah. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند نزول الغيث تكون أبواب السماء مفتوحة. من أراد أن يستجاب دعاؤه فيدعو عندما تفتح أبواب السماء. Masya Allah. Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa salah satu sebab dikabulkannya doa pada saat turun hujan karena pada saat itu dibukakan pintu-pintu langit tuh. Terbukanya pintu langit itu pada saat hujan, maka hendaklah kita berdoa di waktu itu. من مواضع إجابة الدعاء أيضا Tersebab kita dikabulkannya doa juga selanjutnya adalah عندما يرى المسلم بيت الله الحرام الكعبة. Masya Allah, ketika seorang muslim melihat Ka'bah, yaitu pada saat haji dan umrah. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنه من رأى بيت الله ثم دعا يستجاب له. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang melihat Ka'bah itu Baitullah, maka Allah pun akan mengabulkan setiap permintaannya. من مواضع إجابة الدعاء أيضا السجود. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sujud, di dalam sujud tuh. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا في السجود من الدعاء. Bahwa Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita tempat yang paling dekat antara hambaku denganku yaitu di dalam sujud, maka perbanyaklah oleh kalian permintaan pada saat waktu sujud. من مواضع إجابة الدعاء أيضا عندما نسمع صياح الديك. Kemudian selanjutnya di antara kita diterimanya doa itu adalah ketika kita mendengar kokokan ayam. في الليل أو قبل الفجر أو عند الفجر إذا سمعنا الديك يصيح هذا وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء. Dalam hal apapun, dalam waktu apapun, baik itu malam pada saat akan azan fajar atau setelah azan, kita mendengar kokokan ayam, berdoalah karena itu adalah waktu yang berkah yang Allah akan mengabulkan setiap doa hambanya. قال النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه يرى الملائكة. jika kalian mendengar ayam berkokok, maka berdoalah kalian kepada Allah karena pada saat itu ayam ini sedang melihat para malaikat turun. من مواضع إجابة الدعاء
أن ندعو الله في الثلث الآخر من الليل في السحر. Kemudian tersebab kita diterimanya doa oleh Allah, yaitu berdoa pada saat di waktu sahur. Ya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت يستجيب لمن يدعو. Karena Rasulullah Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita, di dalam waktu ini Allah akan mengabulkan setiap permintaan hambanya di waktu sahur ini, Bu. من أسباب ومواضع إجابة الدعاء أيضا. Ya, dalam perkara sebab-sebab dikabulkannya doa juga selanjutnya دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب. Masya Allah, yaitu doanya saudara kepada saudaranya, dan saudaranya ini yang doakan tidak mengetahuinya. الرجل إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب، المرأة إذا دعت لأختها في ظهر الغيب، يستجيب الله دعاءه وله ملك يقول ولك بمثل ما دعوت. Masya Allah. Jika ada seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang mendoakan saudaranya dan saudaranya yang doakan itu tidak mengetahuinya, maka para malaikat akan mendoakan, dan bagimu doa yang sama yang didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. من مواضع إجابة الدعاء أيضا Kemudian tempat-tempat آخر الصلاة قبل أن نسلم. yaitu akhir salat sebelum kita salam. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه إذا صليت فلا تنصرفن من صلاتك إلا إذا دعوت. Rasulullah SAW telah bersabda kepada Abu Bakar, para ibu, jika kamu sholat, janganlah kamu buru-buru mengakhirkan sholatmu sebelum kamu berdoa kepada Allah. وفي حديث آخر قال للصحابي صل علي، يعني الصلوات الإبراهيمية ثم ادعو ما شئت. Di dalam hadis yang lain kepada sahabat yang lain bahwa Rasulullah bersabda, bersolawatlah kepadaku, itu solawat Ibrahimiyah, Bu, ya, kemudian mintalah kepada Allah apa yang kamu minta setelah itu. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يدعو قبل أن ينصرف من صلاته قال له أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعوه. Masya Allah. Dan ketika Rasul mengabarkan kepada Abu Bakar untuk berdoa kepada Allah sebelum dia salam, maka Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah SAW, ajari aku doa apa yang aku akan minta pada Allah. فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Maka Rasulullah pun mengajari Abu Bakar doa, yaitu Allahumma zalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku, Doa Nabi Ibrahim. zulman katsira, maka dengan zalim yang banyak, faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dari ampunan darimu. Dan kemudian akhir dari doa itu semua. بقي موضعين من مواضع إجابة الدعاء. Tersisa dua tempat di tempat-tempat terkabulnya doa, Pak Ibu. ويوجد مواضع أخرى ذكرها العلماء لكن يعني ليس كلها ثابتة في القرآن أو في السنة. Ya. Memang banyak yang disebutkan, namun yang beliau katakan yang lainnya tidak yakin apakah dari Quran dan Sunnah. Namun yang jelas dua sisa lagi ini terdapat dalam Al-Quran. من مواضع الإجابة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر. Di antara sebab-sebab dikabulkannya doa, ya, ataupun tempat-tempat doa itu, yaitu doanya orang yang bermusafir. إذا دعا المسافر يستجاب له. Jika seorang musafir dalam safarnya berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan mengabulkan doanya, Bu. Nah, kita semua musafir nih. Banyak doa. ومن مواضع الإجابة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم قبل فطره. Dan juga tersebab, ya, waktu-waktu diijabahnya doa, yaitu doanya orang berpuasa sebelum dia berbuka. وأيضا نختم بهذه دعوة المظلوم. Baik, kita akan tutup dengan doanya orang-orang yang terzolimi.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المظلوم لا ترد. Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan, bersabda bahwa doanya orang terzalimi tidak akan tertolak, Bu. هذه أهم آداب الدعاء وأهم مواضع الإجابة. Ini semua mengenai perkara-perkara penting dalam doa dan juga waktu-waktu yang penting yang waktu itu diijabah doa kita pada Allah. بقي أن نعرف ماذا ندعو ماذا نقول. Baik, yang terakhir yaitu pertanyaannya apa? Bagaimana kita berdoa sekarang? Alhamdulillah dinuna kamil. Alhamdulillah segala puji bagi Allah bahwa di dalam agama kita sempurna semua, Bu. Allah Subhanahu wa taala qala li nabiyhi wa lis sahaba fi hajjatil wada'. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabi kita para sahabatnya di dalam haji wada'. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati. ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل. Pada hari ini telah aku sempurnakan dan telah aku sempurnakan semua agamaku, yaitu apa? Islam ini. لذلك يا إخوة يا أخوات من يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء. Siapapun yang paham dan siapapun yang mengenal di dalam agama kita, bahwa di dalam agama kita itu khususnya Rasulullah SAW paham meliputi segala sesuatunya, itu sudah sempurna. إذا استيقظنا ماذا ندعو؟ Ketika kita bangun tidur, apa yang kita berdoa. إذا أردنا أن نأكل ماذا ندعو؟ Ketika kita ingin makan, apa yang kita doakan dalam makan. إذا أردنا أن نشرب ماذا ندعو؟ Ketika kita ingin minum, apa yang kita doa. نلبس الثياب ماذا ندعو؟ Ya, ketika ingin pakaian, ya, apa yang kita berdoa pada Allah. إذا Doa apa ya? أردنا أن نخرج من البيت ماذا ندعو؟ Ketika kita ingin keluar dari rumah, apa doanya? نركب السيارة أو الدباب ماذا ندعو؟ Ketika ingin menaiki kendaraan, apa doanya? إذا دخلنا إلى أي مكان ماذا ندعو؟ Ketika kita ingin masuk ke setiap tempat, apa doanya, Bu? إذا رأينا في الطريق رجل مريض أو مبتلى ماذا ندعو؟ Ketika kita melihat di tengah jalan orang yang sakit ataupun orang yang diuji, apa doanya? إذا رأينا شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ماذا ندعو؟ Ketika kita melihat sesuatu hal yang itu tidak diridhoi oleh Allah, apa doanya? إذا رجعنا إلى البيت ماذا ندعو؟ Ketika kita pulang kembali ke rumah kita, apa doanya? إذا أردنا أن ننام ماذا ندعو؟ Ketika kita ingin tidur, apa doanya? كل نواحي الحياة من الاستيقاظ إلى النوم معها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية. Semua apapun pekerjaan kita, dari mulai bangun tidur sampai kelak tidur kembali, bahwa semuanya telah dicontohkan oleh baginda kita dan ada doanya, Bu. لكن أنا هنا لن أذكر لكم كل هذه الأشياء. Akan tetapi sekarang beliau tidak ingin menyebutkan semua perkara ini. هذه ممكن إن شاء الله نجعلها في ورقة نطبع لكم بعدين الأدعية مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح حتى المساء. Masya Allah. Insya Allah beliau akan, mungkin kalau Allah memudahkan, akan menuliskan di dalam satu lembar kertas doa-doa apa saja dari mulai bangun tidur Rasul sampai kemudian sore harinya. Pakai garis ya. Pakai garis ya. Pakai garis? أنا إن شاء الله أكتب لكم في صفحة أو صفحتين وبعدين نجعل الأستاذ إشمال يطبعها. Nah, insya Allah beliau akan menuliskannya dan nanti insya Allah akan di print ataupun di share di grup lah ya, Bu. Masya Allah. Syekh ala ini bisakal. أنا أكتبها وأنت تشكلها PR. Kamu ngasih garis. Ya. PR-nya. حتى يأخذ الأجر. Nah, insya Allah Syekh. Saya minta untuk ada syakalnya, kan kalau gundul kan mau? Iya, Jangan. Nah, jangan. Ya nanti mungkin kita akan syakalkan. Kata beliau kita أنا أكتبها بالعربي وهو يترجم بالإندونيسي. Nah, insya Allah. Ya. Beliau akan menuliskan dengan bahasa Arab, saya akan menerjemahkannya ya. Besar-besar ya. Sebesar ya. Jadi kalau kitabah kabirah Syekh. كتابة كبيرة نحتاج 10 صفحات. Tapi kalau banyak yaitu besar-besar butuh 10 halaman kali ya. Masya Allah, tabarakallah. إذا صغير ممكن صفحة أو صفحتين. Ya, kalau kecil ya mungkin 1 lembar atau 2 lembar lah. Di zoom lihatnya. الآن
الحمد لله عرفنا ما هو الذكر Nanti dia ya. عرفنا آداب الذكر ها عرفنا كيف نذكر الله سبحانه وتعالى صحيح؟ Ya, baik. Kita telah selesai dan kita telah mengetahui apa itu doa, bagaimana cara berdoa, apa saja adab-adab doa. Sahih? Insyaallah. هذا أولا الذكر ثم عرفنا أيضا الدعاء يعني نحن عرفنا ما هو الذكر وما هي ما هي آداب الذكر وكيف نذكر الله سبحانه وتعالى وعرفنا ما هو الدعاء وعرفنا آداب الدعاء وعرفنا متى ندعو الله سبحانه وتعالى هذه انتهينا منها. Kita telah tahu zikir, apa zikir, bagaimana ada zikir, bagaimana cara berzikir. Nah, kita pun sekarang pada hari ini membahas apa itu doa, apa saja ada pada doa dan kapan saja doa itu kita minta pada Allah. Ini semua sudah beres. الآن سنذكر لكم بقي تقريبا 20 دقيقة سنذكر لكم أهم الأذكار وأهم الأدعية. Baik, sekarang tersisa kurang lebih 20 menit akan menjelaskan mengenai perkara penting di dalam azkar dan perkara penting di dalam doa. كل ذكر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مهم لكن هذه الأذكار وهذه الأدعية ذكر العلماء أن لها فضل وهي أفضل من غيرها. Masya Allah. Kita mengetahui bahwa semua zikir dan juga doa itu penting. Namun yang akan beliau sebutkan ini adalah doa dan zikir yang para ulama sendiri telah mengagungkannya, telah menuliskan bahwa terdapat banyak keutamaan jika kita mengetahui doa-doa ini. قال أهل العلم Berkatalah para ulama أفضل الأذكار 7 bahwa afdol ya, yang utama dalam zikir itu ada 7, Bu. هذا ليس 7 من عندي هذا 7 من عند العلماء. Nah, beliau mengatakan 7 di sini bukan dari beliau tapi 7 dari para ulama, Bu. يا 7 أذكار هذه أفضل الأذكار. Ya. Sebaik-baik zikir ada 7. Ini yang dikatakan para ulama, Bu. الأول Yang pertama التكبير. at-takbir, Allahu Akbar. Yang tidur takbir. أن يقول العبد الله أكبر الله أكبر. لذلك التكبير جعله الله في أعظم ركن من أركان ديننا وهو الصلاة. كل ما نتحرك في الصلاة الله أكبر الله أكبر الله. Masya Allah. Yang pertama adalah takbir, Bu. Maka dari itu kenapa Allah menjadikan takbir ini termasuk yang menjadikan rukun dalam sholat. Kita lihat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tidak mungkin tidak afdal sholat kalau tidak ada takbir ini. Maka yang pertama adalah apa? Takbir. Allahu Akbar. جعل الله سبحانه وتعالى التكبير في نهاية شهر الصيام. Allah telah menjadikan takbir ini juga di akhir saum kita sebagai tanda kemenangan pada saat saum kita. Betul? صحيح؟ Nah, ya betul. يكمل العدة وليكبروا الله على ما هداهم. Masya Allah. Rasul katakan bahwa kita menamatkan saum kita dan terakhir kita pun bertakbir kepada Allah. جعل الله سبحانه وتعالى التكبير في أعمال الحج. Allah telah menjadikan takbir ini di dalam amalan-amalan berhaji, haji. إذا أردنا أن نطوف بسم الله الله أكبر. Jika kita ingin tawaf, bismillah, Allahu Akbar. إذا أردنا أن نرمي الجمرات الله أكبر. Jika kita ingin melempar jumroh, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. التكبير هو شعار المسلمين. Takbir itu syiarnya Islam dan kaum muslimin. لذلك جعل في الأذان Maka dari itu dijadikan syiar itu di dalam azan وفي الإقامة. dan di dalam iqamah. الذكر الثاني Zikir yang kedua الذي هو من أفضل الأذكار yaitu zikir yang sebaik-baiknya zikir التهليل. yaitu tahlil la لا إله ilaha إلا الله tiada Tuhan selain Allah. لا إله. Ilallah. هذه كلمة التوحيد Ini adalah kalimat tauhid, التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض yaitu dengannya Allah pun menciptakan langit dan bumi وخلق الجن والإنس. dan Allah pun menciptakan jin dan manusia. من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله أرسل الرسل Dan teruntuk kalimat ini Allah pun mengirimkan Rasul kepada ومن kita. أجلها أنزل الكتب.
Dan dengannya juga Allah menurunkan kitab-kitabnya. ومن أجلها يدخل المؤمنون الموحدون الجنة ويدخل الكافرون المشركون النار. Dan dengannya juga yang menyebabkan seluruh kaum muslim masuk surga dan orang-orang kafir akan masuk neraka dengan kalimat ini. هذه الكلمة ثقيلة في الميزان وزنها عظيم عند الله. Dan kalimat ini, Bu, berat timbangannya dan juga timbangannya paling berat nanti pada saat di timbangan kelak mizan. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Di dalam hadis sahih Rasulullah Muhammad SAW bersabda, جيء بعبد يوم القيامة واحد من عباد الله رجل أو امرأة المهم جيء بعبد يوم القيامة akan didatangkan ya pada hari kiamat baik perempuan atau laki-laki yang jelas satu orang ke hadapan Allah. قد عصى الله كثيرا. Dan si hamba ini telah bermaksiat kepada Allah begitu banyak. الملائكة كتبت له 99 دفتر. Para malaikat telah mencatat bagi hamba ini 99 buku catatan. 99 كلها وضعها الله سبحانه وتعالى في الميزان لأن كل عبد سيوزن له عمله. Masya Allah. Semua kitab ini yang 99 itu ditempatkan di timbangan. وضعت في كفة الميزان. Kemudian ditaruh di mizan itu, di timbangan itu. قال الله سبحانه وتعالى لملائكته هل بقي شيء من عمل عبدي؟ Kemudian Allah pun mengatakan apa kepada para malaikat, apakah masih ada yang tersisa dari hamba ini yang bisa kita timbang? وهو سبحانه وتعالى أعلم، هو يعلم. Dan Allah tentu paling tahu mengenai perkara itu. لكن يريد أن ينبه الملائكة أن هذه الكلمة عظيمة جدا. Iya. Namun Allah menginginkan para malaikat mengetahui bahwa ada kalimat yang begitu agung. قالوا الملائكة يقولون لا يا رب لم يبقى شيء. Maka para malaikat mengatakan, ya Allah tidak ada yang tersisa dari timbangannya. قال بلى بقي. Allah pun mengatakan tidak ada. قالوا يا رب وما ذاك؟ يعني ما هو هذا الشيء الذي بقي لهذا العبد؟ Maka pun malaikat mengatakan, ya Rabb, kami tidak mengetahui apa itu yang tersisa. قال لقد قال لا إله إلا الله مرة واحدة. Ya. Apa kamu tahu bahwa pernah hamba ini mengatakan kepadaku kalimat la ilaha illallah مرة واحدة. satu kali lagi. فجيء لا يوجد ورقة. Ini saya ini. فجيء بكلمة لا إله إلا الله في بطاقة ورقة واحدة فقط. Ini hadis bitoqah namanya. Nah kemudian Allah pun yang menjadikan kalimat itu dengan satu kartu. Kartu itu tertulis la ilaha illallah. فقال هذا العبد يا رب ورقة واحدة بطاقة ماذا تفعل أمام 99 كلها مليئة بالمعاصي. Masya Allah, maka hamba ini mengatakan, ya Rabb, hanya satu kertas tertulis la ilaha illallah, sedangkan aku telah melaksanakan dosa 99 ini. قال الله سبحانه وتعالى هذه من عملك ولا يظلم ربك أحدا هذا حقك. Masya Allah, maka Allah mengatakan ini adalah yang engkau pernah Ucapkan. bukan amalkan, sebutkan. Dan Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. فوضعت هذه البطاقة في الكفة الثانية من الميزان. Maka Allah pun Memberatkan. menaruh satu lembar kertas ini ataupun kartu ini di timbangan yang lainnya. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت الصحف يعني طارت هكذا بسرعة. Maka Rasulullah mengatakan maka yang 99 itu kemudian berterbangan. Itu apa? Sudah apa? Dosa-dosanya di Berterbangan ya. هذا يدلنا على عظم التوحيد وأن هذه الكلمة قد تكون سببا لمغفرة الله لهذا العبد ولو كان مسرفا في الذنوب. Inilah kalimat tauhid, Ibu. Yang kalimat tauhid ini kemudian yang memberatkan si hamba itu dan begitu mulianya kalimat ini. Walaupun hamba ini begitu banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة الذي هو أعظم أيام العمر وأعظم أيام السنة خير ما قلت أنا
النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik saya dan juga para nabi sebelumnya, ya, yaitu perkataan apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena semua para nabi pasti mendakwahkan ini para ibu. الذكر الثالث الذي هو من أفضل الأذكار Kemudian zikir yang ketiga di antara semua, ya, التسبيح. yaitu tasbih subhanallah. سبحانك ربنا ما أعظمك Subhanak, سبحانك ربنا ما أكرمك Maha suci Engkau ya Allah dan tidak ada yang melebihi keagunganmu. سبحان الله العظيم Subhanallah, Maha suci, سبحان الله الأعلى Maha suci Allah, tiada ada yang maha agung. سبحان ذي العظمة والجبروت Maha suci Allah yang maha tinggi dan juga yang menguasai semua alam semesta. سبحان الله عما يصفون Segala puji bagi Allah yang dengan asma atau dan sifatnya semua melingkupi. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. Segala puji bagimu ya Allah, maka kami pun tidak menduakanmu. كل هذه الصفات للتسبيح وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Semua sifat ini yang telah beliau sebutkan tadi itu diriwayatkan dan ada diucapkan oleh Rasulullah SAW. لما نزل قول الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perkataannya atau menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW, في آخر سورة الحاقة yaitu di akhir dari surat Al-Haqqah, فسبح باسم ربك العظيم. Allah berkatakan bahwa sucikanlah Allah dengan namanya yang mulia. وفي سورة الواقعة مرتين Dan di, فسبح باسم ربك العظيم. dan di dalam surat Al-Waqiah juga disebutkan 2 kali fasabbih rabbikal azim, dengan bismi rabbikal azim. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في الركوع. Masya Allah, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan jadikanlah doa ini di dalam ruku-ruku kalian. ولما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود. Maka ketika Allah pun menurunkan surat yaitu Sabbih isma rabbikal a'la, jadikanlah doa ini atau ayat ini dalam sujud kalian. تقول عائشة رضي الله عنها Maka Aisyah pun berkata, بعد أن نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود يقول سبحانك ربنا اللهم اغفر لي سبحانك ربنا اللهم اغفر لي يستجيب لأمر الله تعالى. maka ketika turunnya ayat An-Nasr, para ibu, para bapak, Aisyah kemudian mengatakan ketika fasabbih bismi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka kemudian Aisyah pun mendengar di setiap rukuk dan sujudnya Rasul subhanakallahumma rabbana wa bihamdik subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Itu yang yang disebutkan di dalam hadis. لذلك أيها الإخوة والأخوات دائما في القرآن يأمرنا الله بالتسبيح. Maka dari itu para ibu, para bapak, di dalam Al-Quran kita melihat bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mensucikannya. فسبح بحمد ربك واستغفر. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan segala puji bagimu, Rabbika fastaghfir, kami meminta ampun kepadamu. وسبحه ليلا طويلا. Dan sucikanlah Allah di dalam lailan, malam-malam yang panjang. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. Ya, bahwa beliau katakan tadi syairnya bahwa bertasbihlah kepada Allah karena tidak ada yang menyamai tasbih itu. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Masya Allah. Para ibu, langit, bumi dan siapapun yang memiliki keduanya telah mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. يسبح له الملائكة والنجوم. هذا في السماء. Para malaikat, bintang-bintang di langit juga bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. في الأرض يسبح له صالحو المسلمين صالحو الإنس وصالحو الجن وحتى الحيوانات. Di bumi, ya, orang-orang soleh baik dari kalangan jin dan manusia
bahkan hewan-hewan pun mensucikan Allah, bertasbih pada Allah. في البحر تسبح له الأسماك. Di lautan, para ikan-ikan di lautan mensucikan Allah, ya, bertasbih pada Allah. الرياح، الأشجار، الشمس، القمر، كلها تسبح لله. Angin, pohon-pohon, matahari, bulan, semuanya bertasbih kepada Allah. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان Khafifatani 'ala lisan, خفيفتان على اللسان thaqilatani fil mizan. حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ada dua kalimat para ibu yang lebih cintai oleh Allah. Habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Berat timbangannya di sisi Allah. Khafifatani 'ala lisan, ya, tadi yang pertama yaitu mudah diucapkan. Apa kalimat itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Segala puji bagimu. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء فالتقى إبراهيم عليه السلام. Ketika Rasulullah SAW di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, maka Rasulullah pun bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. قال إبراهيم عليه السلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. يعني إبراهيم نعم. أبو الأنبياء يسلم علينا. Masya Allah. Maka Ibrahim pun mengatakan, ya Muhammad, sampaikanlah salamku untuk umatmu. Bayangkan para ibu, Ibrahim alaihissalam memberikan salam kepada kita, umatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. ثم قال: وقل لهم أن الجنة قيعان، يعني أرض خصبة للزراعة. Maka kemudian Ibrahim pun mengatakan kepada Rasul, sampaikanlah bahwa surga itu qi'an, yaitu subur, ya, layak untuk dicocoki tanam. وإن غراسها التي تزرع فيها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Dan ya, yang menjadi kita dicocok tanami itu, surga itu ditanami itu dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah. أكثروا من التسبيح. Maka mari perbanyaklah bertasbih pada Allah. كل تسبيحة صدقة. Karena setiap tasbih itulah sedekah. خاصة الذي ليس عنده مال ليتصدق به. كل تسبيحة صدقة. Khususnya bagi siapapun dari kita yang belum punya uang ataupun harta, ya mari berbanyak tasbih karena setiap tasbih itulah sedekah, Bu. جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Telah datang orang yang fakir di kalangan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قالوا: يا رسول الله، Maka sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور الذين يصنعون الطعام ويطعمون الطعام، هؤلاء لهم أجر عظيم، نحن ما عندنا مال حتى نتصدق حتى نطعم. telah mendahului kami orang-orang yang dermawan dengan kedermawannya. Sedangkan kami, apa yang tersisa dari kami ya Rasul? قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما جعل الله لكم ما تصدقون به. Kemudian Rasulullah أنت فقير لكن رب العالمين جعل لك ما تستطيع أن تتصدق به ولو من غير المال. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, apakah telah datang kepadamu bahwa tidak hanya uang ataupun harta yang bisa menjadikan sedekah, bahwa segala sesuatu pun bisa bernilai sedekah. في كل تسبيحة صدقة. Karena setiap tasbih في sedekah. كل تحميدة صدقة. Di dalam setiap tahmid kita ada sedekah. تساعد أخاك على أمره صدقة. Kita menolong saudara kita pada saat kesusahan, itu pun sedekah. إذا وجدت شيء في طريق المسلمين يؤذيهم فأمطه عن الطريق صدقة. Ketika kita melihat di jalan ada yang menghalangi jalan, kemudian menghilangkan, itu sedekah. تبسمك في وجه أخيك صدقة. Senyum kita pada saudara kita sedekah. فسمع الأغنياء Maka didengar oleh para orang-orang kaya hadis ini. ففعلوا هذه الأشياء. Maka mereka pun menginginkan, ya utamanya mereka pun melakukan semua ini. يعني أصبحوا يطعمون الطعام ويتصدقون بالمال ويفعلون هذه Masya الأشياء. Allah. Para orang dermawan, orang kaya itu bukan hanya hartanya saja yang dikeluarkan, namun juga melakukan ini semua. Zikir, kemudian senyum dan sebagainya. فجاء فقراء الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إخواننا فعلوا مثلنا. Maka kemudian orang-orang yang fakir itu pun datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, orang-orang kaya, orang dermawan pun sama ternyata melakukan lagi itu semua. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Maka Rasul mengatakan,
itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang terpilih. الذكر الرابع من أفضل الأذكار Zikir yang keempat di antara semua zikir itu التحميد. yaitu tahmid. Alhamdulillah. الحمد لله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. هي إقرار من العبد أن الله هو المستحق للشكر. Yaitu ikrarnya dari seorang hamba Yang bersyukur. mengenai rasa syukurnya terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada. لذلك جعلها الله سبحانه وتعالى افتتاح أعظم سورة في القرآن. Maka dengannya lah kita lihat bahwa yang pertama kali Allah sampaikan di dalam pembuka Al-Quran yaitu Alhamdulillah. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الحمد. Dan Allah pun menyuruh kepada nabinya untuk memperbanyak Alhamdulillah, yaitu قل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. قل يا محمد قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Allah pun mengatakan, Qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, segala puji bagi Allah dengan semua keutamaannya, dan Allah pun telah memilih dari kalangan hamba-hamba yang terpilih Mustafa. الذكر الخامس Zikir yang kelima, الاستغفار. istighfar, meminta ampun kepada Allah. الاستغفار. Astagfirullah. من منا لم يذنب؟ Siapa di antara kita yang belum pernah berdosa? أنا أستاذ إشمال، الرجال، النساء، كلنا نذنب، صحيح؟ Syekh, saya, laki-laki, perempuan, semua kita berdosa, para ibu, para bapak. لا بد من الاستغفار. Maka mari harus kita beristighfar pada Allah. إذا استغفرنا الله سبحانه وتعالى يغفر لنا. Jika kita memohon ampun kepada Allah, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. الشيطان جاء عند رب العالمين Syaitan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. قال له يا رب لأغوينهم، يعني Ajma'in. سيضل العباد، لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسامهم. Syaitan datang kepada Allah dengan berkata, "Ya Allah, demi Allah, aku akan menyesatkan semua anak-anak manusia, teman manusia sampai rohnya kelak engkau cabut sampai nanti mati." فجاء الرد من رب العالمين سبحانه وتعالى. Maka datang juga jawaban dari Allah, Bu. والله لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. Demi Allah, aku pun akan mengampuni dosa hamba-hambaku selama mereka beristighfar kepadaku. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن يفعل ذلك ليعلمنا. Masya Allah. Begitulah Rasulullah SAW, Bu, ya, yang maksum, yang mana Rasul itu telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Namun tetap Rasul pun beristighfar tidak kurang tidak lebih dari 100 kali. Untuk apa? Untuk mengajari umatnya, kita yang berdosa ini. والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يستغفروه وأن يتوبوا إليه وأن ينيبوا إليه وأن يفروا إليه في كثير من الآيات. Dan Allah pun telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kalau kita berdosa, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, mari bersegera kepada Allah jika kita berdosa padanya. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. Dan Allah pun telah mengatakan di dalam hadis qudsinya, يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian telah berdosa kepadaku baik siang maupun malam. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Dan aku pun akan mengampuni semua dosa-dosa kamu, maka beristighfarlah kepadaku, maka aku pun akan mengampuni semua dosa kalian. ونادى سبحانه وتعالى عباده الذين ظلموا أنفسهم وأذنبوا كثيرا وأسرفوا في معصيتهم. Dan Allah pun telah memanggil orang-orang yang berdosa, yang telah melampaui batas dalam dosanya itu. ماذا قال لهم في سورة الزمر؟ Apa yang Allah katakan dalam surat Az-Zumar, Ibu? Para Bapak? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب لا تظن أن الله لا يغفره، يغفره ولو كنت مشرك وتبت إلى الله يغفر الله لك ذنبك.
Dalam surat Az-Zumar kita lihat Ibu, sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dengan perbuatan dosanya kepadaku. Sesungguhnya Allah akan mengampuni setiap dosanya. كلما أذنبت نستغفر الله نجد الله غفورا رحيما. Setiap dari kita yang berdosa, baik ibu maupun bapak, maka mari beristighfar kepada Allah karena Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. الذكر السادس Zikir yang keenam, لا حول ولا قوة إلا بالله. yaitu dengan la haula wala quwwata illa billah, tiada kekuatan dan tiada kemampuan kecuali dari Allah. وتسمى عند العلماء الحوقلة. Dan para ulama mengatakan dengan hauqalah namanya. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي كنز من كنوز الجنة. Ya. Sebagaimana yang Rasul katakan bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah kanzun, yaitu pembendaharaan kelak di surga. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر أوصاه ب7 وصايا. Dan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah berwasiat kepada Abu Dzar dengan 7 wasiat. واحدة منها قال له وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. Di antara 7 itu Rasulullah mengatakan berwasiat kepada Abu Dzar, perbanyaklah oleh kamu wahai Abu Dzar kalimat la hawla wala quwwata illa billah karena ia adalah pembendaharaan langit kelak, pembendaharaan surga kelak di akhirat. الذكر الأخير الذي هو من أفضل الأذكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Zikir yang terakhir dari zikir-zikirnya yang ketujuh tadi adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من أفضل أعمالكم وأعظم أذكاركم كثرة الصلاة على نبيكم. Di antara keutamaan amal-amalan kalian dan di antara keagungan amal-amalan kalian yaitu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله على العبد بها 10 مرات. Setiap kali kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan bersalawat kepada hambanya 10 kali salawat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قال له سأصلي عليك كثيرا يا رسول الله. Maka Rasul pun mengatakan kepada salah seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasul, aku akan bersolat kepadamu begitu banyak, aku akan bersolat kepadamu banyak." قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يذهب الله همك ويغفر ذنبك. Maka kata Rasulullah SAW, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosamu dan menyemangatimu dalam amal itu. Memberikan semangat, himmah. cukup. Cukup Bu? Never. Nggak pernah. نكتفي بهذا على اليوم حتى يكون عندكم وقت للاستعداد للأذكار والاستعداد للمغرب إن شاء الله ترجم لهم هذا. Nah, baik para Bapak Ibu, kita akan cukupkan ya sampai ada waktu untuk kita bersiap bersih-bersih atau